आज आम चलतु जाना एक आधुनिक और लाभदायक फसल स्वीट कॉर्न चाष विषय। आज आम गहन उपस्थित अच्छा श्री स्पंदन षडंगी। नमस्कार कृषि जगत को आपको स्वागत। स्वीट कॉर्न केवल एक पुष्टिक खाद्य नुहे, यह एक चाषी मान लाभदायक फसल अटे। तेज चलतु जाना स्वीट कॉर्न चाष विषय। तेणु चलतु दर्शक बंधु एवं आम स्वीट कॉर्न विषय किसी जाना। अच्छा स्पंदन, स्वीट कॉर्न कौन एवं यह साधारण मका ठारू किपरि भिन्न अटे? जमी आप शुणी तार नामटी है स्वीट कॉर्न। माने साधारण मका ठारू तार श्वेतसार परसेंटेज टे अधिक रहिबो, 20 ରୁ 30% अधिक रहिबो। और ताल एल्युमिनियम रेलटा मोटा रहिबो, तो प्रोटीन कंटेंट स्वीट कॉर्न टिके अधिक रहिबो। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रो एक समीक्षण भल भाबरे थाए स्वीट कॉर्न रे। बहुत बढ़िया स्पंदन। अच्छा स्पंदन, स्वीट कॉर्न पई उपयुक्त जलवायु और माटी किपरि रहिबा दरकार? स्वीट कॉर्न आपण जेबे चूज करछुंदी सीजन टा जलवायु 30 डिग्री रो कम रहिले फूल गठन रे बहुत सहायता हुए। जदि 30 डिग्री रो अधिक हुए फूल गुडा सुखी जाए और झड़ी जाए और भल फसल हुए नहीं। माटी एलुवियल सॉइल आपण चूज करि परिबे। माटी टिके मुसमुस रहबा दरकार। आउ जो ड्रेनेज टा तार पानी निष्कासन प्रक्रिया टा टिके भल रहिबा दरकार। ता द्वारा कोन हुए कि पानी ठिया हे कि रुहेनी और फसल बहुत भल भाबरे होइता। सटीक कथा। दर्शक बंधु चलतु एबे हमें चाष प्रणाली विषय जानिबा। अच्छा स्पंदन, चाष पई केउ समय सर्वोत्तम? सर्वोत्तम समय स्वीट कॉर्न चाष पई होछि नवेम्बर और डिसेम्बर समय। सेइथरे आपण बीज रोपण करिले आपण जनवरी और फेब्रुआरी मासरे अमलटी काटि परिबे और बिक्री करि परिबे। बहुत भल। अच्छा आपण बिहन चयन और बिहन प्रस्तुति किपरि करथिले? बिहन चयन एक मुख्य प्रक्रिया। आपण जदि भल बिहन न नेबे तार जर्मिनेशन कम रहिबो। आमे ईएलपी प्रोडक्शन रे सिंजेंटा वेराइटी रो सीड यूज करथिलु। आपण एग्रोमैक्स भी यूज करि परिबे। तार जर्मिनेशन परसेंटेज 93 94% रहितला। माने चासी रो क्षति होबो नाही। पूरा ईएलपी प्लॉट रे 1500 जो स्क्वायर फीट रहूची ता भितरे मात्र 1 केजी मंजी रे एतिक आपणक प्लांट पॉपुलेशन 7000 ରୁ 8000 प्लांट अचीव कराई जाइछ। बहुत बढ़िया। अच्छा स्पंदन, एबे कहि परिबे कि आपण रोपण प्रणाली केमिति रखिथिले? रोपण प्रणाली आपण विभिन्न प्रकार रहि पारे। प्रथमटी होची डिबलिंग प्रोसेस, जोटा आपण व्यवधान रखिबे गछ टु गछ मध्ये 30 cm और दीटा रो मध्ये रखिबे 60 cm ताकि सब गछ भल से बढ़ी पारु। तो आपण सीड ड्रिल रो भी व्यवहार करि परिबे। जदि आपण सीड ड्रिल नाही किंबा चासी पाखरे सेतिक क्षमता नाही कि सीड ड्रिल किनि पारु, तो आपण हाथ रे 2 ରୁ 3 cm मध्ये रे जो बीज को आपण दबे देई परिबे आ ताकू घोड़े देई परिबे आ संगे संग आपण को पानी दवा पड़िबो ता पई। बहुत भल स्पंदन। स्पंदन, स्वीट कॉर्न पई जैविक एवं रासायनिक सार किपरि व्यवहार करा जाय? हमर ईएलपी फील्ड रे जैविक सार व्यवहार होई नाही, किंतु जदि आपण जैविक सार व्यवहार करबा को चाहुचंती तो पर एकर आपन को 2 टन कि 2.5 टन जैविक सार दरकार हबो। रासायनिक सार आपन थाए 3 प्रकार, जोटा कोन आपण एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन आपन को टोटल ए जो ईएलपी फील्ड रे देखुचंती लागिची 18.9 केजी 19 केजी पाखापाखि नाइट्रोजन। काहे नाइट्रोजन रो ओनली 46% नाइट्रोजन यूरिया रे आपन को मिल पारे। हमें यूरिया डीएपी और एमओपी रो मिश्रण देइथिलु 120 60 60 परिमाण रे। बहुत बढ़िया स्पंदन। एबे आपण कहि परिबे कि जल सेचन केबे किपरि दिया जाय? एटा एक बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, कारण मक्का एक जल मागुथिबा गछ। जदि आपण 6 दिन रु अधिका ताको जल देलेनी तो बहुत असुविधा होई पारे। आपण सब बेले निरीक्षण रखुथिबे माटी रो सूक्ष्मता केते। जदि माटी अधिक शुष्क होई जाईची तो सब आपण को जल जल्दी दबा को पड़िबो। जदि वर्षा होची सेथर आपण इरिगेशन टा स्किप करि परिबे। अच्छा स्पंदन, गछर भल वृद्धि पई कोन कोन जत्न निया जाय परिबो? गछर भल वृद्धि पई जत्न होची ताकू कीटरु दूर रखिबा। रोग भी किछि हेई पारे, जेमति बैक्टीरियल ब्लाइट। कीटरु दूर रखिले आपण को जो कबिंग टाइम रे सबठारे इंपोर्टेंट कि आपण जो कप बरर जोटा थाए, जोटा फ्रूट बरर कहंती, सेटा न लागू। सेटा लागि गेला आपण को संपूर्ण भागरे क्षति होई पारे। बहुत बढ़िया स्पंदन। एबे स्वीट कॉर्न साधारण कीट रोग कोन? स्वीट कॉर्न सबठारो मुख्यतः कीट होची फॉल आर्मी वर्म, जोटा आपण को गोटे केचुआ भलिया पोको जोटा पत्रर एंड रे लागि थाए। मतलब से पोकोटा माटी रे रुहे किंतु राती रे पत्र खाए। तार दूरीकरण पई इमामेक्टिन बेंजोएट 5 ग्राम पर 15 ml वाटर स्प्रे करंतु। प्रत्येक 6 ରୁ 7 दिन रो व्यवधान रे आपण को कोनोसी समस्या हबनी। जदि इमामेक्टिन बेंजोएट काम करूनी आपण क्लोरांट्रेनिपल केमिकल भी यूज करि परिबे। बहुत बढ़िया स्पंदन। एबे मु स्वागत करबा चाहिबी मोर जने बंधु श्री प्यारीमोहन साहू को, जे कि आगु कार्यक्रम को बढ़ाइबे। धन्यवाद जगदीश। आसंतु कार्यक्रम को आगु बढ़ाई नेबा। अच्छा स्पंदन, ए कीट और रोग नियंत्रण पई किछि जैविक प्रणाली अछि कि? खूब सुंदर प्रश्न। आईसीआर माने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एतर का नूतन प्रणाली आपणैछि। से प्रणाली रे पॉइजन बेड ट्रैप ताको कहउछंती। सेथरे आपण पर हेक्टर 10 केजी कुंडा रे 2 ରୁ 3 केजी किंबा 2 ରୁ 3 लिटर गोड़ मिसैकी ताथरे थायोकार्ब 100 ग्राम पकेइबे।
ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲି କରିକି ଆପଣ ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଗଛ ସାଇଡରେ ରଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଫଲ୍ ଆର୍ମିୱାର୍ମ କହିଲି, ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋକ, ସିଏ ଆସିକି ତାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ଥାୟୋକାର୍ପ ଯୋଗୁ ତାର ମୃତ ଘଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମଳ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପନ୍ଦନ, କହିପାରିବେ କି ଆମେ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣର ଅମଳ ସମୟ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ର ଜେନେରାଲି ଅମଳ ସମୟ ହଉଛି ବୀଜ ରୋପଣର 60 ରୁ 70 ଦିନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମେ ସୁଗର 75 ଲଗେଇଛୁ ସେଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ ହବ। 70 ରୁ 75 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆମର କ୍ରପ୍ ଟା। ତ ଅମଳ ସଠିକ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଇଜି ଉପାୟ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ମକାର ଯୋଉ ସିଲ୍କ ଟା ସେଟା ଶୁଖିକି ଝଡିଯିବ, ତାପରେ ଅମଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପନ୍ଦନ, କହିପାରିବେ କି ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଅମଳ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ 20% ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ, ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରରେ ଯୋଉଠି ପବନର ପରିଚାଳନା ଭଲ ଥିବ, ସେଥିରେ 2 ରୁ 3 ଦିନ କମ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଟେମ୍ପରେଚରରେ ରଖିଲେ ତାର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ 20% ରୁ 22% ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଇଜିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପନ୍ଦନ, କହିପାରିବେ ଆମେ ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ ବଜାରଜାତ କିପରି କରିଥାଉ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ବଜାରଜାତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣକୁ ଲୋକାଲ ଭେଣ୍ଡର, ଯୋଉଟା ମିଠା ମକା ଆପଣ ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ, କାରଣ ସେମାନେ 10 ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ହୋଲସେଲ ରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଅଟା କଳ, ଅଟା ଫାର୍ମ ଯୋଉଟା ଫ୍ଲୋର ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉ ମକାର ବେଶୀ ପଟେନ୍ସିଆଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଫୁଡର କ୍ରପ ମାନେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଖୁବ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପନ୍ଦନ, କୁହନ୍ତୁ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଲାଭ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର 20,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମଦାନୀ ଯୋଉଟା ଲାଭ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛୁ 30,000 ରୁ 32,000। ଯଦି ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ 35,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛି ମୁଁ 1500 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ ରେ କହୁଛି, ଯୋଉଟା 1400 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯଦି ଏକର ଉପରେ କହିପାରିବେ ଦେଖିବେ 15,000 ରୁ 16,000 ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଏଲପି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଏଚଡି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଡ କାଦୁଅ କରିନାହାନ୍ତି ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ଠାରୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ରହୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ 3 ମାସର ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରିଏଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ, କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥେସିସ୍ ଲେଖିବେ ଆପଣ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସେୟାର କରିପାରିବେ ସେଥିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଥର ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଏହି ଚାଷରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏକ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ, ଯେ ଚାଷ କରିବେ, ଜାଣିବେ କି ଯୋଉ ଫଲ୍ ଆର୍ମିୱାର୍ମ, ତାକୁ ଯେତେ ବିଷ ପକେଇଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ରୁହେ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଥିରେ ଆଇସିଆର ଆଡପ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ପତ୍ର ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ଦେବେ, ତା ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ କୀଟନାଶକଟା ବେଶୀ ଟାଇମ ପାଇଁ ଗଛରେ ରୁହେ ଆଉ ପୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଖୁବ ଭଲ। ଏଥର ଆପଣ କହିପାରିବେ ପତ୍ର ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ଦେବେ, ତା ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ କୀଟନାଶକଟା ବେଶୀ ଟାଇମ ପାଇଁ ଗଛରେ ରୁହେ ଆଉ ପୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଖୁବ ଭଲ। ଏଥର ଆପଣ କହିପାରିବେ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ଚାଷର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ଚାଷର କହିପାରିବି ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, କାରଣ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣର ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ବଢୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 2 ଏକର ଏରିଆ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟଟା ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏହି ଚାଷ କରିବା ପରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି କି ଯେ ବିଲରେ ପଶିଛି, ଯେ ଗଛକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ ହବାରେ ଦେଖିଛି, ସେହି ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର, ଯୋଉ କୃଷିର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କ'ଣ। ଆମେ ହିଁ କହିପାରିବା କି କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ଓ ଆମର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ କ୍ଲାଇମେଟ କନଜରଭେସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କି ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ଆପଣ କିପରି କରିଥିଲେ? ଚାଷ ଓ କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଏଠୁ ଡରିବାର ନଥାଏ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଏବେ ଲଗେଇଛୁ, କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମକା ଗଛ ଗୁଡା ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଢିଅ ଟେକିକି ଠିଆ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବାଡି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କି ତାକୁ ସିଧା ରହୁ ଆଉ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଲସ୍ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଅମଳ ଲସ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ରିକଭର କରିପାରିବେ କେମିତି ନା, ଯୋଉ ଷ୍ଟବଲଟା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ରାଇସରେ ଷ୍ଟବଲ କୁହନ୍ତି, ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ କୁହନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟକଟା ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେଟା ଫୁଡର ଯୋଉ ଆନିମାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ
ବନେଇବା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ଖୁବ୍ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏତିକିରେ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ।